اولیاء اکرام کے آستانے امن و امان کے آشیانے ہیں۔ اولیاء اکرام نے ہمیشہ امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ اولیاء اکرام کے آستانوں سے قلبی سکون ملتا ہے، اس لیے بلا مذہب و ملت لاکھوں عقیدت مندان دلی سکون کی خاطر ان آستانوں پر حاضری دے کر اپنی دلی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مشہور و معروف آستانہ حضرت متوالے حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کرناٹک و تلنگانہ کے سرحدی علاقہ گرمٹ کال ضلع یادگیر میں واقع ہے۔ حضرت سید شاہ متوالے حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف ہر سال 6 شعبان المعظم کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ رجب کو ہوتا ہے اور 4 شعبان کو 6 تاریخ کو عرس ہوتا ہے شعبان۔ ہمارے مکان سے نکلتا ہے کئی مہینے۔ کہاں سے آئے؟ یمن سے آئے۔ یمن کتنے سال قدیم ہے؟ 450 سال۔ ہمارے باپ دادا ایک خدمت کرتا ہے۔ آپ کا نام؟ నిమిత్తానికి 50 సంవత్సరాల క్రితం మా తాతల కథ నడుపుతున్నాము। ఇక్కడ ప్రతిసారి వచ్చిన మాకు మొత్తం మంచిగానే జరుగుతుంది, మాకు కానీ మా అన్న కుటుంబం కానీ అందరికీ। ఇక్కడ చాలా సంవత్సరాల నుండి మతవాలే సాహెబ్ అని దర్గా ఆయన పేరు। మాకు ఇప్పటి వరకు అయితే మంచిగానే అనుకున్నవైతే సక్సెస్ అయినవి, కానీ నమ్ముకోవాలి, నమ్ముకుంటే ఏదైనా భగవంతుడు ఉన్నాడని నమ్మకం ఉండాలి। ఇక్కడ వచ్చినాక మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇక్కడ వచ్చినాక మనకు ప్రశాంతము, ఒకటి శాంతి అనేది ఒకటి కనబడుతుంది। टीटीवी भारत के लिए मुबीन अहमद जख्म की रिपोर्ट।